Am sambi siton Surya no nersen mitiam ya wusko woto wenda an sakanya ke television BF1 igeska pourwa il pousse di fa barka nesen nan dikoton woto wenda ti wala ran kamar koti la meti panedo ti dengti ta samba itkiba zurado yon wati wersit kiba zanga ankoya Sankende moba anna yilenti zinintara la zemsintara pampanga passe Burkina Faso tengo a Premier Ministre Pala a Christophe Joseph Marie Dabire a taharabiti dina buto to da malaro mi karamba observant le subtoro mokanga pour rien soti yiberwa opta l'islam asuli obsombonde ti FAIBO aram nenge nanti pusba en venre obtuma no kenda on combat la posubdo se nebinyare obtuma na yinera wenge Novembre 2018 à Youm de Burkina Faso tenga torsoba chambre de commerce et d'industrie à torsoba la homme d'affaires d'amkateka ampasa taba obra kenga Japon tengwa nati tumeti zora la tuma a keng tore ampase zame Japon tenga noresa sambe Burkina Faso tengwa to bonti ambassadeur ata chambre de commerce à torsoba nengwa to nati man gela senkere ne tuma son won business ba la sorle tigir kansen ninga son bonde tiktikada senazindi Japon tengwa utachuga son watan. Premier ministre Pala a Christophe Joseph Marie Dabire ata l'islam souli obsombonde ti FAIBO a Fédération des associations islamiques du Burkina ramnenge yibere nanti kose sous la ramba tubli subtoro ba moba pour moi na ilenti zinintara la zemsantara a pampangam passé Burkina Faso tengwa FAIBO a logor pore ya merke ramanenge la catholique ramanenge la Christophe Joseph Marie Dabire sinda pulumna na kenga tinati pam kaseta a Christophe Joseph Marie Dabire sinya Burkina Faso Premier Ministre Pala asunwana son seni député ramba mbilig tuma no kenda wa obra wiligame tibam tum nyadama pour moi ya zemsantara yele labnant lui story rewe ngwa o mimi tia dina buto to damba la romi karamba sana lui subtoro mo kanga pour moi la zemsantara anasir pampanga ti Burkina Faso tenga agan bane février chugura sem pisila ni warade 2019 a yumde a Christophe Joseph Marie Dabire ata l'islam sulningab sombonde ti FAIB Fédération des associations islamiques du Burkina Ramzakonwa ya ministre ninga singeta tingana gan ban yele la sinyarba obkosa sul kanga ramba to nyarba moba pour moi nebno kenda wa opsinda singin dikda la pusro FAIB arame pulmame na sinyarba otuma pour moi zinntara la zemsantara na kilim pampang pasa wenge ya Alhaji Abdourahmane Sana président la commission humaine membre de président puis awa men watam posi l'islam bashula yati amewa men nangul gamenga ti abam labli kan lui tawre gouvernement wa parle tawre te tonne ma do doje Premier ministre Pala obtuni kenda wotonwa na vena obtuma no kenda on FAIB aramba la ko sous la ram dose na yele to na taba nzabe ni tengo so na Burkina Faso tengo tatal sebo a Christophe Joseph Marie Dabire senti pousser FAIB aramba au pour mame na sa tore enti pousse femme Fédération des églises et missions évangéliques sous le ramba ni catholique ramanenge Burkina Faso chambre de commerce et d'industrie wa tor soba pa masana zame février chugura sampisi la yokwe 2019 a yum de la Japon tenga noresa sambe Burkina Faso tenga wa to bonti ambassadeur atamotsu ikezaki lapsandeya o mana gela senkere ne tuma sun business ba tenga tor Burkina Faso tenga tor soba ni chambre de commerce et d'industrie wa tor soba ne porun damba sanda kenga Japon tenga wa novembre chugu 2018 yumde mpahde option sanda ti kwezuro ningama ya tigininga sumbonti tikara sola temsa yiba sanan to entume titalna fa ne arzeka nyere ya utachusun watan la tikara vuka apila yo pwesoba anazindi yokuwa ma Japon tengwa abesore John William Somda apama chambre de commerce et d'industrie wa torsoba amahamadi savaro kwese tinati kilaba
ambassadeur wa ibiro ti ton sose ya mimiti ton ya so Kenya Japon nu partenariat donc ambassadeur wa mais ton man point wa nge yelni se ngombe no engagement ram ni sindik be no be nimbo be nimbo donc ton mi comme ti yalu so sing wa usine dam laboratoire man coton secteur point donc ya bon joy Sina me yam te japonais ramba bam consomme de Sina yidne ba wuso consort ton Sina ton nan kelbe définition be Sina pour ne juna bam fana ton reme cause te japonais ramba teram te sera de son ton Burkina Faso économie Rasam keta wana sankere ne pagaba tigir kasanga bson bonde ti 8 mars ministre Marie Laurence Ilbodo opso sani kiba kitba février chugu rasam pisi l'année 2019 a yum de woro solmo na biligi 8 mars vuka kwa baga la pisobla yiba sogla sembeneng ninga randa 8 mars ko ya zuroro akira ni pagaba sana lui subtoro ti Burkina Faso tenga agan bane ti lafi lazem santare zindi 2019 a 8 mars ana zinda tenga torso paga asika kabore zugma samyinga inati pama 20 masankere ni bonpal ni sba sanna zinba ronda 8 marsonwa ta arsen kondi tamde apama ministre Marie Laurence Ilbodo kwesa anta tondo 8 mars kendra itondo nyaka no kendre ngese paba na mana point na songe ti lafi la suno kenton tengo donc ton nan sens konga ni paraba ngese no kendre pour la paraba to indiquer nan song ti non taba vini taba la lafi kentenga pour nyena la ton dik 8 mars goma la lord pore ton na nyesani paraba ngese ti ton mimti ton sachet plastique rama mieti sachet noir li sachet bleu ya bon kasoma na kontondo ti ton na bon paraba mars de Rahmanou Nta Rahma Yopwe ton premier ministre Dabire na mana lancement ti pa fa rika mengzu yetina kana utiliser kana ndik papier sachet plastique na ngese ton ti parba bange ti sachet plastique katile ti ton kenne aka somni ton menga ton sandik no kendri konga na songa me ti sachet ramba bogo ti ton me nyeni coordination ramba ton na nyena mairie ramba tup songo ngese sachet ni hambe binga ton na mana bona bogo ba ton mimti katen sa fasi la bili fa ton san wukda bili fa na waseme donc auto ame après ni premier ministre ton na nyaka no kendri ni ministère de l'environnement ni ministère de la jeunesse ti gese ton na mana wana bili fa nyaka sachet plastique ti ton mimti sachet plastique comme na ton rumsa comme na ton kamba menga damba tika somani nyena la ton dike la diel ti ronda 8 mars na yi coupela chef lieu de région de centre-est ya Tenkorugo la ronda centre-est abrika sardo yetina yi coupela la organisation tuton nan tubno kendra organisé 8 mars à Tenkorugo la panel d'ama na nyesa na yi Tenkorugo ni coupé là à 45 km donc ton na mana 8 mars officiel décoration ramna mbeme parmi sans zap parba yelle rap ni sans zap parba yelle rop ni sani parmi sans ntume ti la fi la suno kenton tengame ton na décoro la 8 mars la pousse barka la gouvernement nyaka no kendre yelle parba yelle da gouvernement yelle ton nan tuma menti parba zule habo bilifo Burkina Faso Bura gwama ya bumu usun 20 ki moba titengana gan bana wenge tapa mier mpase tizinintara pampanga mpase woto ya ministère la ninga singeta buda gwam yele Burkina Faso tengwaram takasko tubtaso kwesa février chura pisi la ni wa 2019 a yumde sinkere nerar ninga opsen yake buda gwam yinga opsen kiremde yum fawa février chugu rasam pisi la yemere kaseta yene romo kweta sababo tinati pamvenma
ya zamsgo asan pamne buda gwama labi pul kangari ke entahde abe karando tata pour lumbil école bilang non taba karando ronwa ministre la ninga singeta buda gwam nyere yelle o pirari se yani ministre Stanislas Waro samskabe tizam sani buda gwama aya nana ni karambisa antiyira la zubuka ya ti karanga wenge binimbuira gwamwa buda gwama akabe tori ya burgwam sonre sen yirban piso be la sambe Burkina Faso tengwa la kwaber zugu ya neb sonre sen taban piswe ngom burgwama sen zempila nasbala renso to taga den tirinda tong zindi yumho la neb yele ya misal bur fa gwama taranyoro oblika to bobangana la neba wuso kawum na vore ya de la UNESCO ya anduni wa fa suli njet kurumna jeti yel wuso UNESCO nyakarare tia wo fugudu rasim pisila yemre la bi tebu wini ni mbuyida tini sala budu gwam taranyodo ni sal budu gwama ne kurumna ya nyira nyam han pa getar nyira e katari nyode am pa mi yam je ya tira en katari nyira ning puru wombisi renton ha bahar nyira bahar kuruna bahar gama nyodo kay le wilgame ti wala bangar bobo budo koron ha na karme obri gomning biga han je miwa an singa koronga ne gom kanga yoron ken torn la samsa goma taba ya renna la présidente du Faso, on dit que si le professeur Waro, Tobo Modre, Tibuda Guama, qui est Korongwa, qui est Bangra Bobe. Kala Nasar Namana Wani, Obuda Gomkane, Tontare Burgwama, Samoron bébé, Busan bébé, Jules bébé, Mor bébé. La Runa, Tondika Nasarawa Gomde, lui story, Ignimirena. Titon de nara sing fagre kier bud gom men chimi mename nyam sanka gomdi goma ibuda gwam na menama me asam mename nir kale ten son tale waye Burkina ka nyonyora menama la nyonyora ra ya ton goma ton sam damani marama ko ton buninga ton serda meti ton kama pama ton sang kama menga obsan ton sang ka kop gom kanga obtara chuisron ten tal tonen chen buro titon man buninga na sa na maton bolalam ti crimin ya crim la ton mana ton papa gomna titon yabram ni baram kotondo titon zarkan ka koton kama yedan ya puto la ton mana ba munigida menti buda gwama ton sandatam ti bureau ti ton vima ni taba ton chen tore ya ton dik buda gwama ning tore ndan gomna mama yam san chen buda na sabuda apa gomna sarani san gomo obsamana obuda onkobuda posan chen no umora bi ojula pokami buninga mungomye wakat kanga gomna bamu onkobuda ya nasa dama nying la onkobuda bi ya toninga ya yum fin février chugura san pisi la yemre lab kidmara ninga son bonde ti journée internationale de la langue maternelle Burkina Faso ramba obkirma raran kanga février chugura san pisi la ni 2019 a yumde o moba ya to finre nimbuira buda gwamanyodo to tinti kalame mpam zamso karang tirga mpasataba nanti longa wilit kiba kuni la yat seba kiba zinge la nanti tesma sawa Le pays wanenga wewa zugu buligdame titalata yungo février chugura san pisi la yobe 2019 a yumde lewo gendarme damba anyok genga yemre senda giligri optuma zin sere lewo nimbuida obra mininkanga senzem chusa tabo bala ara nongon digda neba
sintigim taab wusgo zininga wa fa antiyida yara kansanga CNC tuma zinisi wala au commissariat wa CNC direction provinciale de la police à CNC mpahe brigade territoriale ni tum zins katekataba opsun wa na yoka wa arobienda bura bed ayibu opsun bonde ti kalashnikova aterunwa mpase bura 15 bura 20 opkota nimbuira tuman gusgu ni game sa woto wende mpah ner burfa aman sumsun kan wenda taba labmo on tasr bamba kibaya na yile on song bamba optuma na yineran pasa wenge Ned Santore un sarle gelle kolobr pour un ratin ye la metatu modrame un wayisi gella kolobr wa asan wanda te sasaninga wena konbiro ni la fie te pamle watasi kibetaba